नमस्कार दर्शक बंधु। आज गुरुवार 29 तारिख। आज किसी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। कर्मचारी खुशी खबर। खूब शीघ्र 10% दरमा वृद्धि करिबो कंपनी। खूब शीघ्र कॉर्पोरेट कंपनी काम करुथिबा कर्मचारी मानक पई वृद्धि करिछि दरमा। चलित वर्ष हाराहारी दरमा 10% वृद्धि करने कंपनी गुड़िक प्रस्तुत होइछन्दी। ऑटोमोबाइल उत्पादन एवं इंजीनियरिंग आदि क्षेत्र में कार्य करुथिबा कर्मचारी मानकर सर्वाधिक दरमा वृद्धि हेब। स्वामी निर्यातना सही न पारी स्त्री नेइछन्दी स्वामी जीवन। कंधमाल जिला बालीगुड़ा उपखंड अंतर्गत दारिंगबाड़ी ब्लॉक थाना अंचल में एक अभावनीय घटना घटी। निज सिंदूर को निजे पोषिछन्ती स्त्री। स्वामी निर्यातना सही न पारी स्त्री नेइछन्ती एभली निष्पत्ति। प्रकाश जे स्त्री माड़े स्वामी नेत्र माझी रविवार मृत्यु होइथिबा थाना अभियोग होइछि। 133 नूतन प्राणी सेवा जान लोकार्पित कले मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक आज 133 नूतन प्राणी सेवा जान लोकार्पित करिसेंती। मुख्यमंत्री भ्राम्यमाण प्राणी चिकित्सा सेवा कार्यक्रम अधीन में यह कार्यकारी होइछि। आज कलिंग स्टाडियम ठारे मत्स्य और प्राणी संपद विकास विभाग पक्षर आयोजित उत्सव में मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक यह लोकार्पित करिसेंती। मणिपुर पुलिस अधिकारी को घर उठाई नेले 200 बंदूकधारी दुर्बृत्त। मंगलवार 200 बंदूकधारी दुर्बृत्त मणिपुर पुलिस जड़े वरिष्ठ अधिकारी घरे पशि तांकु अपहरण कर नहीं जाइथिले। तेबे पुलिस और सुरक्षा बाहिनीर तत्कालीन कार्यानुष्ठान फल मात्र किछि घंटा माध्यम अधिकारी सुरक्षा प्रत्यावर्तन संभव हो पारिछि। बालेश्वर जिले में 2200 कोटी टंकार विभिन्न प्रकल्पर शुभारंभ कले मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। बालेश्वर जिले में 2200 कोटी टंकार विभिन्न प्रकल्प शुभारंभ कर मुख्यमंत्री। यह महान बरपुत्र मनमथ दास और मनदास स्मृतिपीठ उद्घाटन करिसेंती मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। यह अवसर में उभय मनमथ दास और मनोज दास को श्रद्धांजलि अर्पण करी मुख्यमंत्री कहते जे सेमानंकर प्रतिभा और ज्ञान बल से सारा देश को गर्वित करिसेंती। आंध्र उपकूल में सृष्टि है गुरुचाप 7 रु बढ़ ताती। आंध्र उपकूल में एक गुरुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछि। यार प्रभाव में राज्य को जलीय बाष्प आसुथिबारु आग पाग मेघुआ रहिबा सह तापमात्रा 35 डिग्री सेल्सियस तले रहुछि। तेबे आसंता मार्च 2 तारिख वायु प्रभावर दिग परिवर्तन हेबा सह ताती बढ़िबो। दिनर सर्वोच्च तापमात्रा 35 डिग्री सेल्सियस ऊपर को उठिजिबो। मार्च 1 तारिख गड़िबो टाटानगर बादाम पहाड़ संध्याकालीन दैनिक ट्रेन। झारखंडर टाटानगर मयूरभंज जिला बादाम पहाड़ संध्या समय 6टारे ट्रेन जीवाकू दीर्घ दिन धरी दाबी करा जायतिला। बहु वर्ष पर रेल प्रशासन तरफ यही दाबी को ग्रहण करी संध्या समय 6टारे ट्रेन चलाचल पाई अनुमति प्रदान करा जायछि। मार्च 6 रु नवम श्रेणी वार्षिक परीक्षा माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित हाईस्कल और मध्यमार नवम श्रेणी वार्षिक परीक्षा मार्च 6 रु आरंभ हो 15 शेष हेब। छात्र छात्री वार्षिक परीक्षा निज हाईस्कल और लोट्रे देबे। बोर्ड पक्षर वार्षिक परीक्षार प्रश्नपत्र ऑनलाइन माध्यम जोगाई दियाजिबो। मुख्यमंत्री हेबा परे पिता नवाज शरीफ पाद छुई आशीर्वाद ग्रहण कले मरियम। पाकिस्तान रे हंगामा। पाकिस्तान पंजाब प्रांतर मुख्यमंत्री होइथिबा मरियम नवाज को एक वीडियो को नहीं पाकिस्तान रे एबे हंगामा आरंभ हो जाइछि। एही वीडियो को नहीं मौलवादी जमात मरियम को तांको धर्म कौन बोली पचारिबाकू मध्य पोछाई नहीं। उल्लेखयोग्य जे मरियम नवाज को एक वीडियो एवं सोशल मीडिया रे भाइराल हेबारे लागिछि। ट्रैफिक पुलिस को ड्रेस फाड़ीदेले अभिनेत्री। बीच रास्तार अभिनेत्री हंगामा। गाड़ी अटकाई ट्रैफिक पुलिस को कले गाड़ी गुलज। तांको ड्रेस फाड़ीदेवा सह मोबाइल फोन छड़ाई नेले। एभली दृश्य सामना को आसी हैदराबाद जहाँ सोशल मीडिया रे भाइराल हेबारे लागिछि। जनाशुना तेलुगु अभिनेत्री सौम्या जानू रास्ता उपरे करिसेंती जोरदार हंगामा। सभारू अपराजिता गर्जन। मिशन शक्ति महिला को 1000 नुहे दियो 15 लाख। जटणी सभा राज्य सरकार को भुवनेश्वर सांसद अपराजिता निशाना। राज्य सरकार मिशन शक्ति महिला को टंका बंटा जावाकू समालोचना कले अपराजिता। सभारे अपराजिता कहते महिला मानू 1500 देई भोट हातेबाकू करा जाउछि। महिला मान प्रति धोखा देउछन्ती सरकार। सेमानंकु भंडाउछन्ती बोली अपराजिता कहिछन्ती।
ମୋଦିଙ୍କ କଥା ମାନି ଭାରତରେ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ। ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଘରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାହାନାଇ ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଏବଂ ନୀତା ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସାନପୁଅ ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ରାଧିକା ମର୍ଚାଣ୍ଟଙ୍କ ସହ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଜାରରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରେମିକାକୁ ହତ୍ୟା ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ଜାଳି ଦେବା ଘଟଣା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମିକ ଗିରଫ। ବୀରମହାରାଜପୁର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀରମହାରାଜପୁର ଥାନା ଅଧୀନ ବାଲିପାଲି ଗ୍ରାମରେ ସନ୍ଦେହ କରି ନିଜ ପ୍ରେମିକାକୁ ପ୍ରଥମେ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା ଓ ପରେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ପୁଣି ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ଜାଳିଦେବା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମିକକୁ ଗିରଫ କରି ବୁଧବାର କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। କୋର୍ଟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜେଲକୁ ପଠାଯାଇଛି। ନଣନ୍ଦ ଶାଶୁଘରେ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଉଜ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସିଧି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବେ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଭାଉଜ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର, ଏମିତି ଉଠାନ୍ତୁ ଲାଭ। ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଜନତାଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ବାବଦରେ ଅବଗତ ନୁହନ୍ତି। ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ସନ୍ଦେହରୁ ନାଗରିକୀୟ କାଣ୍ଡ, ଗର୍ଭବତୀ ପତ୍ନୀକୁ ହତ୍ୟା ସହ ଭାଇକୁ କଲା ଗୁଳି। ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ସନ୍ଦେହରୁ ହତ୍ୟା, ଗର୍ଭବତୀ ପତ୍ନୀକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ୱାମୀ। ନିଜ ସାନ ଭାଇକୁ ଛାଡ଼ିଲାନି। ବଡ଼ ଭାଇର ଗୁଳିର ଶିକାର ହୋଇ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସାନ ଭାଇ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସହରାନପୁରରେ। ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣା। 12 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ରେନ୍ ମାଡ଼ିଯାଇଥିବା ସୂଚନା। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଜାମତାରାରେ ଏଭଳି ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ଖବର ମିଳିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବୁଧବାର ରାତିରେ ଜାମତରା ଜିଲ୍ଲା ଜାକରିଆ ନିକଟରେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଦାନ କଲେ 1 କୋଟି। ବଲିଉଡ୍ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିନେତା ଉଦୟପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରମୋଶନ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଅଭିନେତା ଖେଲଖେଲମେର ସୁଟିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ତାପସୀ ପନ୍ନୁ ତାଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଅଭିନେତା ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାକୁ ଭେଟିଦେଲେ। ସତ ହେବା ମାଳିକା ବଚନ, ଦବିଲା ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସଂକେତ। ସତ ହେଲା ମାଳିକା ବଚନ, ଦବିଲା ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ। ଦିନକୁ ଦିନ ସତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ମାଳିକା ବଚନ। ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ମାଳିକାରେ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ତାହା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସତ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ପତିତ ପାବନରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା, ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବା ହେଉ ବା ହୀରାକୁଦରେ ଚିତ୍ତଳ ମାଛ ବାହାରିବା, ଏହିସବୁ ଭଳି ଅନେକ କଥା ମାଳିକା ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯାଜପୁର ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯାଜପୁର ଆସିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। 5 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ନିକଟସ୍ଥ ବେଣାପୁରଠାରେ କେତେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ଏଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। 2028ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-4 ଲଞ୍ଚ କରିବ ଇସ୍ରୋ। ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3 ମିଶନର ସଫଳତା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-4 ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ବୋଲି ଇସ୍ରୋର ସ୍ପେସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ନିଲେଶ ଦେଶାଇ କହିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ମାଗଣା ବିଜୁଳି ସାଙ୍ଗକୁ ମିଳିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାରି କଲେ ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନା। ସାଧାରଣତଃ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଏବଂ ସବସିଡି ଯୋଗାଇଦେବା ପାଇଁ PM ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି ସରକାର। ଅନ୍ତରୀଣ ବଜେଟରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ରୁଫଟପ୍ ସୋଲାର ସ୍କିମ୍ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।